देखा कि दिसंबर में ये तकरीबन 12.3% इन्फ्लेशन था, लेकिन जनवरी जब ये महीना जब खत्म होगा तो मेरे अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक ये तकरीबन 13% के करीब होगा, यानी ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। At that time we were standing on the right side of the United States and today we are standing on the wrong side of the United States. फिर मैंने उनको माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट भी सुनाया था, मेक नो मिस्टेक, we will not allow IMF to lend money to Pakistan to repay Chinese debt. आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। मिनी बजट की मंजूरी के बाद क्या वाकई महंगाई में इजाफा हो सकता है? जराये के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि अवाम को इस वक्त 6 माह तक मुसलसल महंगाई का सामना करना पड़ सकता है और वजारत खजाना के जराये के मुताबिक खबर सामने आई है कि हुकूमत हर माह 2 से 4 रुपए फी लीटर कीमतों में इजाफा करेगी और उसके साथ साथ हुकूमत ने IMF को पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुकम्मल यकीन दहानी भी करा दी है। मिनी बजट है, इसकी मंजूरी के बाद अगले 6 माह तक वाकई में हमें महंगाई में इजाफा होता नजर आएगा? देखिए, महंगाई में तो इजाफा पिछले 3 साल से यही सिलसिला चल रहा है और आपने देखा कि दिसंबर में ये तकरीबन 12.3% इन्फ्लेशन था, लेकिन जनवरी जब ये महीना जब खत्म होगा तो मेरे अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक ये तकरीबन 13% के करीब होगा, यानी ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। अच्छा। उसके बाद अब ये डिपेंड करता है कि IMF क्या कहता है हमें, क्या मजीद करेंसी डिवैल्यू करो, या अगर ये हुकूमत जैसे आपने कहा है कि 4 रुपया हर महीने अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाना शुरू कर दे तो नेचुरली उसके असरात तो पड़ेंगे महंगाई पे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से आरवी मंडी में अगर तेल की कीमत गिरनी शुरू हो जाए तो हमारी बचत होगी, लेकिन अगर वो यहीं खड़ी रहे या अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर हमारे लिए मसाइल होंगे। तो मैं अभी इतना कॉन्फिडेंस से मैं नहीं कह सकता हूं कि मार्च अप्रैल के बाद से महंगाई में कमी होनी शुरू हो जाएगी। मतलब यह है कि कोई मुझे इस तरीके से कन्विंस तो करे कि वो अगर कोई कह रहा है तो किस बेसिस पे कह रहा है कि ये मार्च अप्रैल के बाद से महंगाई में कमी होनी शुरू होगी। अगर हम तेल की कीमतें बढ़ाते रहेंगे तो फिर महंगाई कैसे होगी? अगर IMF हमसे एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट कराता रहेगा तो महंगाई कैसे कम होगी? अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें यहीं खड़ी रहती हैं तो कम कैसे होंगी महंगाई? तो ये भी देखने की चीजें हैं। आगे इतने आगे हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं कि हम कहां पर खड़े होंगे, लेकिन हाँ ये मैं बता सकता हूं कि जनवरी के महीने में इन्फ्लेशन दिसंबर से ज्यादा होगा। डॉक्टर साहब, IMF इस मर्तबा इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रहा है? क्या पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है इतनी सख्ती से? इससे पहले तो इस तरह नहीं देखने को मिला। जो उसकी शराइत हैं वो तो बड़ी खौफनाक शराइत हैं, खासतौर पे स्टेट बैंक का जो बिल है उसमें तो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अपनी रिजर्वेशंस जो है वो सामने आई हैं। देखिए, मैं तो इसी वजह से तो मैं प्राइम मिनिस्टर को मना करता था। अब मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एग्जैक्टली मैंने यही कहा था जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि जब आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में थे तो आप भी तो गए थे, तो मैंने यही कहा था कि सर at that time we were standing on the right side of the United States and today we are standing on the wrong side of the United States. फिर मैंने उनको माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट भी सुनाया था, मेक नो मिस्टेक, we will not allow IMF to lend money to Pakistan to repay Chinese debt. तो मैंने कहा कि सर ये चेंजिंग जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में हम इस वक्त रॉन्ग साइड पे खड़े हैं। ये इंतहाई ब्रूटल IMF का प्रोग्राम होगा और आपको बहुत नुकसान होगा सियासी तौर पे। डॉक्टर साहब, ऐसे लग रहा है कि हुकूमत रेजिस्ट करने की कोशिश तो कर रही है। एक मार्च में हफीज शेख साहब के दौर में एक बिल आया, फिर उसके बाद वो वापस लिया गया, अब एक नया बिल आया है, उस बिल में भी कुछ तरामीम की गई हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रिजर्वेशन सामने आ रही हैं। हुकूमत रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है, कितना मार्जिन है, कितना रेजिस्ट कर सकते हैं? नहीं, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि इसी काबीना ने ही तो इसकी अप्रूवल दी है और उस काबीना की सदारत जो है वो वजीर आजम साहब खुद कर रहे थे। तो एक तरफ आप उसको अप्रूव कर दें और फिर आप कहें कि जी हमें कंसर्न है, अपने कंसर्न को शो करें,
تو جو کنسرن تھا تو آپ اپنے اسی میں چینج کرا دیتے نا اس بل میں, اور وہ بل جو ہے جو کیبنٹ منظور کرتی اپنے کنسرن کو دور کرنے کے بعد, تو وہ پھر پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا. اب میرا اپنا خیال ہے کہ حکومت کی یہ پالیسی ہوگی کہ جو ان کے ایم ایل اے حضرات ہیں, جو سینیٹر حضرات ہیں, ان کے ذریعے سے یہ کنسرن کو اس میں انسرٹ کروایا جائے کسی طریقے سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اسٹیٹ بینک کا بل ہے, اس اسٹیٹ بینک کے بل میں جو جس نوعیت کی خود مختاری دی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ اس میں جو حکومت کا بڑا کنسرن بھی ہے کہ حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے سکے گی, اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور یہ کتنی تشویشناک بات ہے کہ اگر حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے گی, پرائیویٹ بینکس کی جانب جانا پڑے گا, یہ کتنی تشویشناک بات ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم ہر مہینے جتنا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے اخراجات ہوتے ہیں. جب یہ ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر ہمارا بجٹ جو ہے وہ خسارے میں رہتا ہے, اور اس کے لیے پھر ہم بورو کرتے ہیں پر کرنے کے لیے. تو یہ بورو تو ہم ہر مہینے کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ڈفرینٹ سورسز سے بورو کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ سے بھی, کمرشل بینک سے بھی بورو کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک سے بھی بورو کر لیتے ہیں, کیونکہ ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچر کے لیے اگر ریونیو جو ہے فرض کر لیں کہ ہمارا 100 روپیہ ہے, ایکسپینڈیچر جو ہے ہمارا 140 روپیہ ہو گیا ہے, تو یہ 40 روپیہ تو ہمیں کہیں سے تو پر کرنا ہے. اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم نے جب 140 کا اپنا بل بھیجا, ہم فیڈرل گورنمنٹ کا چیک وہ باؤنس ہو جائے. ٹھیک ہے کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں تو 100 روپے پڑے ہوئے ہیں, آپ کا 140 روپے کا یہ چیک آیا ہے, تو یہ تو باؤنس بھی کر سکتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کا چیک باؤنس ہو جائے تو کتنی اس کی وہ ہوتی ہے, اس کے الگ مسائل ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ then the government will be forced to borrow from commercial bank. تو کمرشل بینک پھر ایکسپلائٹ کرے گا چیزوں کو, کہ اس کو پتا ہے کہ گورنمنٹ از اے ڈیسپریٹ بورور, اور کہا جائے گا وہ کہے گا یار یہ ریٹ پہ ہم تمہیں نہیں دیں گے, اس ریٹ پہ تمہیں پیسے دیں گے. تو گورنمنٹ کو, اور پھر جب گورنمنٹ کو ہی سب پیسہ دے دے گا تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کو کیسے دے گا پیسہ, وہ کہاں سے پیسہ لائیں گے اس کو دینے کے لیے. تو پھر کیا ہوگا, ہماری اکنامک ایکٹیویٹی بھی سلو ہو جائے گی. یہ بھی بتائیے گا کہ امپورٹس کے حوالے سے آپ کو میں نے مختلف پروگرامز میں سنا کہ امپورٹس کو کم کرنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے. جو اقدامات کیا اس میں منی بجٹ میں کچھ کیے گئے ہیں, اور اگر کیے گئے ہیں تو وہ کتنے جو ہے وہ کوئی اس کے ثمرات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی سیریس اٹمپٹ کیا گیا ہے امپورٹ کو کرب کرنے کے لیے. حکومت کے کسی بھی سطح پہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے امپورٹ کو کرب کرنا ہے. یہ ایسی تھوڑی بہت کی گئی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. امپورٹ ہمارا ایسی تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین پاکستان کو ایک اور IMF کے پروگرام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ان کی بات سے ہم نے سبق ابھی تک نہیں سیکھ سکے ہیں کہ ہم ایک آگے کی تیاری کر رہے ہیں جانے کی. ڈاکٹر صاحب, حکومت نیشنل سیکیورٹی پالیسی لے کر آ رہی ہے جس میں اکانومی کا بہت میجر ایک پارٹ ہے جس کو شامل کیا گیا, کیونکہ اکانومی کو اب نیشنل سیکیورٹی سے لنک کیا جاتا ہے. تو کہیے گا کہ اس سے کیا ہم IMF کے اداروں سے ڈیل کرنے کے لیے ایک کہتے ہیں نا کہ آپ میں ایک انرجی آ جاتی ہے, ایک ایفرٹ آپ پٹ کر سکتے ہیں بہتر انداز میں, جب آپ کے پاس کوئی پالیسی ہوتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اکانومی کے اندر کوئی بہتری آ سکے گی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب تک ہم IMF کے پروگرام میں رہیں گے بہتری آپ بھول جائیں, کیونکہ IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے کبھی بھی معیشت میں بہتری نہیں آ سکتی ہے, نہیں آ سکتی ہے. تو آپ کو نکلنا پڑے گا. جب نکلیں گے تو نکلنے کے لیے کیا کوئی آپشن ہے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ حکومت جو اس وقت اسٹیٹ بینک کا بل لے کر آ رہی ہے, اس حوالے سے بھی وہ تو اپنے ہاتھوں میں, پہلے صرف کہا جاتا تھا کہ IMF معیشت کو چلاتی ہے, لیکن اب ان ٹرمز اس کو حقیقت میں بھی امپلیمنٹ کروانا چاہ رہی ہے. تو کیا ہمارے پاس کوئی آپشن ہے کہ ہم IMF سے جان چھڑوا سکیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, بہت اچھا سوال کیا. یہی شوکت ترین صاحب پیپلز پارٹی کے زمانے میں وزیر خزانہ تھے, اور دسمبر 2008 میں انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. لیکن یہ پھر بعد میں چھوڑ کے چلے گئے اور حفیظ شیخ صاحب آ گئے وزیر خزانہ کے طور پہ. تو اس وقت 2010-2011 کے مالی سال میں ہم نے ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگانا تھا, یہ IMF کی طرف سے کنڈیشن تھا.
वैल्यू एडेड टैक्स लगाओ। जैसे अभी कंडीशन ये है कि आप मिनी बजट पास कराओ या स्टेट बैंक के एक्ट में तब्दीली करो, बिल्कुल इसी तरीके से उस वक्त भी था कि आपने वैल्यू एडेड टैक्स लगाना है। वो उस वक्त की हुकूमत उसने काफी कोशिश की, नहीं कर सकी। जब नहीं किया उसने तो प्रोग्राम सस्पेंड हो गया। अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया स्टेट बैंक के इसको, तो प्रोग्राम हो जाएगा सस्पेंड। तो क्या अब ये असल बात यहां पर यह है कि क्या वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उस वक्त लेंडिंग बंद कर दी थी, अपने दुकान बंद कर दिए थे यहां पर? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। दुकान बिल्कुल उसी तरीके से चलता रहा था। गो के प्रोग्राम IMF का सस्पेंड हो गया था, इसके बावजूद वर्ल्ड बैंक, ADB उसी तरीके से नॉर्मल लेंडिंग करते रहे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने खुद पहले कहा कि उस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात कुछ और थे, आज कुछ और हैं, तो क्या इसकी गारंटी है कि उसके बाद ये सारे बैंक जो हैं वो उसी तरह से हमें कर्जा देते रहेंगे? अगर नहीं देंगे ना तो ये बैंक के जो हेडक्वार्टर में इनके रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है कि आपने अब 3 साल दौर में 3 साल के लिए पोस्टिंग होती है, कितनी लेंडिंग की है आपने उस मुल्क में? तो ये क्या डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं, लेंडिंग ही नहीं की। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम से अगर हम निकल भी जाएं, खुदा न खास्ता ये मुअत्तल हो जाए या हम IMF को इनकार भी कर दें, तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली? हमारी पूरे 90 के दहाई में होता क्या था? 2.5 साल पीपुल्स पार्टी, 2.5 साल मुस्लिम लीग, 2.5 साल पीपुल्स पार्टी, 2.5 साल मुस्लिम लीग, बारी बारी हुकूमत कर रहे थे। IMF से मुआहदा करते, पहला जब मुआहदा करते तो एक किस्त मिलती है और उसके बाद दूसरे किस्त की नौबतें नहीं आती थी। हम तो मशहूर हो गए थे वन ट्रांच कंट्री IMF में। तो क्या वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लेंडिंग बंद कर दी थी? उस वक्त भी लेंडिंग कर रहे थे। इट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो ये डरा के यहाँ पहुंचाया लोगों ने। असल में एक इकोसिस्टम है, IMF का एक इकोसिस्टम यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल बन गया है। वो वहां से बहुत तरह जगहों से ये इस किस्म की आवाजें उठेंगी, ओहो अगर नहीं किया तो वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देगा, एशियन डेवलपमेंट नहीं देगा, हमें तो कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, हम बॉन्ड भी फ्लोट नहीं कर सकते। यार हमने ऐसे टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट पे जाके बॉन्ड फ्लोट किया था जब मरहूम AQ खान का वाकया हुआ था 2004 में। दुनिया में जो है कोराम सा मचा हुआ था न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के हवाले से। हम फिर गए वहां पर, किसी ने एक सवाल तक नहीं किया था।